Hello guys, inani dami mamulinaw guys, parting daghana. Shout out day ko sa kauban si Mark Partosa alias Burot. Nagpakuha mo na yung bulinaw. Naanay mo dito guys, tapok-tapok, surti-surtihay lang kung kinsay maapungan o daghan. Kaya ang bulinaw ko guys, parting daghana. So halos-halos maapungan mo ang pagdapit na lang sa dapin. Grabe ginamon daghana guys oh. Swerte lang. Swertihon man kaya na akong kauban. Tiba-tiba gini pagkaugma. Ang problema dili ka mapungan. Wag kay imo. Di ka kakuha bukol yun. Inanay yun ni kadaghan rin guys. Magpaapong og bulinaw. Daghan gid kayo.